କାରେ ବାପା ମତେ ଦଉନେ ପଚାର ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କୁଟେ ସାରିଲୁ କାହିଁକି ଆମେ ସିନା ଜାଣିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତ ସାରା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ପରଶୁରାମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି नारायण नमस्कृत नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वासं तदोदय मुदिरयते मुखं करोति वाचालं पंगुलं नयते गिरि जकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव प्रश्न है कौन रे बाबा अरे परशुराम अटंती भगवान परशुराम अटंती भगवान केउ जगार से अछंती तपस्या करुछंती प्रभु परशुराम से जगार नाम जे पचारि अछंती एक शत जे टंका दे एक शत बोले 100 एक शत जे टंका दे केउठारे दे परशुराम अछंती परशुराम अछंती ठीके ठीके पुणी ताहाकू कहिबा देवाछि ठीके ठीके पुणी ताकू कहिबा देवाछि ये जो परशुराम रहिला आज्ञा ये जने अमर जगत रे अमर किए किए आज्ञा मु तो अमर आउ किए अछि अमर अश्वत्थामा बलि व्यास कौन कहलु मूर्ख तू अमर मु अमर तो नाटा अमर हेतिबो हां सत्य रु कली युग पर्यंत किए बंची करी अछि रे किए अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तेत चिरन्निविनः अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य एवं हनुमान अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य कृपाचार्य एवं परशुराम ये परशुराम कोटे रहिले कली युग रे अरे पृथ्वी पृष्ठर भारत वर्षर पृथ्वी पृष्ठर भारत वर्षर ओडिशा प्रदेश सुन हे सतुर ओडिशा प्रदेश सुन हे सतुर 30 गोटी जिला रही अछि से मध्यरे जे गजपति नाम बहिछि जेते बेले गजपति राजा बंची थिले गजपति की गजपति जिला करिले एमपी भावरे अवतीर्ण हेले कांग्रेस रु बाबू से जीति नथिले सेत बड़ कथा एबे सुन सुजन गजपति राजा पुणी विचारिले तहु मन मन दाबी रखी जे गजपति जिला करिदेले तांको जोगु गजपति जिला होइला भले 30 जिला मध्ये गजपति जिला अरे ब्लॉक नाम चिरांग बोली अरे ब्लॉक नाम रायगड़ा बोली कहिली परा गजपति जिले रे रायगड़ा ब्लॉक दे जानू चिरांग कईपुर निकटस्थ महेंद्र पर्वत जान महेंद्र पर्वत जान महेंद्र पर्वत रे अछंती परशुराम महेंद्र पर्वत रे अछंती परशुराम त्रेतयारु रे आज पर्यंत जान
ତପ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଯମଦଗ୍ନି ସୁତପ ଦେଖ ତପ କରୁଛନ୍ତି ରେଣୁକା ସୁତ ପ୍ରମାଣ ଆରେ ଯାହାର ନାମ ମାତାର ରେଣୁକା ଟଇ ଯମଦଗ୍ନି ସୁତ ବୋଲି ଏ ଜଗତେ କହଇ ଆରେ ପିତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପୁଣି ମାତାକୁ ହାଣିଲେ ପିତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପରଶୁରାମ ପୁଣି ମାତାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇକୁରେ ବିନାଶ କରିଲେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପୁଣି ବୋଇଲେ ବଚନ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗରେ ମୋର ଜୀବ ଧନ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ନିଜର ମାତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପରେ ପିତା ଯମଦଗ୍ନି ଆସି କହିଲେ ହେ ପୁତ୍ର ତୋର ପିତୃଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତୁ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ ସେତେବେଳେ ପିତାକୁ ସତ୍ୟ କରାଇଲା ପୁତ୍ର ପରଶୁରାମ ସତ୍ୟ କରାଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲା ମାତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲା ଇଏ ଥିଲା ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସେତେବେଳର କୀର୍ତ୍ତିତ୍ୱ ୟା ଯୁଗର ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ये जो सत्यर परशुराम तेतया पर्यंत रहिले सत्य जुगर परशुराम भगवान सत्य जुगर पंच अवतार मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन पुणी तृतीयारे आसी होइले परशुराम राम तृतीयारे हेले परशुराम राम ये हूँ भगवान परशुराम कथा गतपति जिले में परशुराम तपस्या करुछंती आपण जहाँ पचारे मुझे ठीक उत्तर देछि कि आप निजे हृदयबोध करंतु पुराण वर्णित प्रकृत परशुराम अछंती महेंद्र तनया पर्वत रे जय जगन्नाथ।